Kaniadto panahon gobernador ta, naluoy ta sa mga katauhan nga nagpuyo sa Langka, Luban ug Kabuaya. Ang Langka, Luban, Kabuaya isakop sa siyudad sa Mati. Pero og muadto sila og siyudad sa Mati, muagi pa sila Gobernador Generoso, muagi pa sila og San Isidro, lahiyo kayo ang ilang tuyukan. So akong gipasurvey ang potensyal nga agihanan gikan sa Barangay Makambul to Barangay Kabuaya. Nindot kayo ang lugar, potensyal for tourism, mas dool agihon. So panahong gobernador ta kaniadto, ato nang gisugdan og road opening, no? Pero pagkawala nato gobernador, sama sa gisulti nako, wala nagipadayon kay kuno proyekto ni Dayang Hirang. Luoy kayo ang katawhan sa Langka, Luban, Kabuaya. Sakop sa Mati, pero og muadtog Mati muagi pa og Gobernador Generoso og San Isidro.